Hello friends, in this video we will learn English, Hindi and Manipuri sentence by conversation between two persons meeting for the first time. So let's start the video. In English, hello, how are you? Hello, how are you? In Hindi, हेलो आप कैसा है? हेलो आप कैसा है? In Manipuri, हेलो नुंगाइरिब्रा. हेलो नुंगाइरिब्रा. Next, in English, I am good. And you? I am good. And you? In Hindi, मैं अच्छा हूँ और आप? मैं अच्छा हूँ और आप? In Manipuri, ay nungairi aduga nangdi. Ay nungairi aduga nangdi. In English, I am good too. What's your name? I am good too. What's your name? In Hindi, मैं भी अच्छा हूँ. आपका नाम क्या है? मैं भी अच्छा हूँ. आपका नाम क्या है? In Manipuri, Aishu nungairi. Nangi ming kari cobra. Aishu nungairi. Nangi ming kari cobra. Next, in English, my name is Mona. And yours? My name is Mona. And yours? In Hindi, मेरा नाम मोना है और आपका? मेरा नाम मोना है और आपका? In Manipuri, ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯃꯣꯅꯥ ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤꯗꯤ? ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯃꯣꯅꯥ ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤꯗꯤ? English, where are you from? Where are you from? Hindi, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? In Manipuri, नंग कायदगिनो. नंग कायदगिनो. In English, I am from Imphal. I am from Imphal. In Hindi, मैं इम्फाल से हूँ. मैं इम्फाल से हूँ. In Manipuri, ay इम्फाल दगिनी. ay इम्फाल दगिनी. In English, I have been to Imphal once. I have been to Imphal once. In Hindi, मैं एक बार इम्फाल गया हूँ. मैं एक बार इम्फाल गया हूँ. In Manipuri, ay इम्फालदा अमरक चतख्रे. ay इम्फालदा अमरक चतख्रे. In English, it's a very beautiful city. It's a very beautiful city. In Hindi, बहुत सुंदर शहर है. बहुत सुंदर शहर है. In Manipuri, यामना नुंगाइबा शहरनी. यामना नुंगाइबा शहरनी. In English, yes, it is. When did you go there? Yes, it is. When did you go there? In Hindi, हाँ वो तो है. आप वहाँ कब गए थे? हाँ वो तो है. आप वहाँ कब गए थे? In Manipuri, होई माने. नंग कम कांदा चटके. होई माने. नंग कम कांदा चटके. In English, I went 3 years ago.
I went 3 years ago. In Hindi, मैं 3 साल पहले गया था. मैं 3 साल पहले गया था. In Manipuri, I chahi ahum mamangda chatre. I chahi ahum mamangda chatre. In English, did you go in summer? Did you go in summer? In Hindi, क्या आप गर्मियों में गया था? क्या आप गर्मियों में गया था? In Manipuri, nang kalen thada chatra. Nang kalen thada chatra. In English, no, I went in October. No, I went in October. मैं अक्टूबर में गया था. नहीं, मैं अक्टूबर में गया था. In Manipuri, नत्ते आई अक्टूबर दा चटपनी. नत्ते आई अक्टूबर दा चटपनी. In English, that is the best time to go there. That is the best time to go there. In English, that is the best time to go there. That is the best time to go there. In Hindi, वो वहाँ जाने का सबसे अच्छा समय है. वो वहाँ जाने का सबसे अच्छा समय है. In Manipuri, अदुदना ख्वाइदगी चटपट नुंगाइबा मतमकनी. अदुदना ख्वाइदगी चटपट नुंगाइबा मतमकनी. English, what do you do? What do you do? In Hindi, क्या करती है? नत्रगा क्या करता है? नुपीदे होएगा ना करती, नुपाना होएगा ना करता. आएगा. In Manipuri, nang kari taubage. Nang kari taubage. English, I am a doctor. I am a doctor. In Hindi, मैं डॉक्टर हूँ. मैं डॉक्टर हूँ. Manipuri, I doctor ni. I doctor ni. English, will you give me your contact number? Will you give me your contact number? Hindi, आप अपना contact number दे सकता है. अपना contact number दे सकता है. Manipuri, नंगी contact number piramgira. नंगी contact number piramgira. English, nice meeting you. Nice meeting you. हिंदी, आपसे मिलकर अच्छा लगा. आपसे मिलकर अच्छा लगा. मणिपुरी, नंगा उनबसे यामना नुंगाई. नंगा उनबसे यामना नुंगाई. English, I am good night. I am also good night. हिंदी, मैं भी शुभ रात्रि. मैं भी शुभ रात्रि. मणिपुरी, ऐसु नुंगाई गुड नाइट. ऐसु नुंगाई गुड नाइट. सुमाइना फ्रेंड्स, ngasi gidi para asi loisilasi. Bye bye.